जय हिंद दोस्त। ओडिशा एमिति गोटे राज्य जो भगवान बहुत प्राकृतिक जिनस देइछि तापर भी एटी प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक विपर्य जमी पूरा माने ओडिशा को भल पाइबा अच्छी तार सब वर्ष प्राकृतिक विपर्य माड़ी आछि। से प्राकृतिक विपर्य भीतर साइक्लोन जाको ओडिया आम बात्या बोली कहउछंती 1999 महाबात्या देख तापर 2013 कंटिन्यू 2013 फाइलिन सब फिनाइल फाइलिन कौन ना आसुची हो कि नहीं 2014 हुडुड हो 2018 तितिली हो कि 2019 लगातार दीटा बात्या आसला फनी हो कि बुलबुल हो 2020 अम्फान हो कि 2021 देख तीन तीन टा बात्या यास गुलाब जबान जेते गुड़ा देखुच सब ये अजब अजब सब ना प्रत्येक वर्ष केमिति ना केमिति आसुची हो कि नहीं किंतु आमे जानी पारु नाहंती जे बात्या तयारी होजी केमिति बात्या सृष्टि होजी केमिति। आज आमे ए भिडियो रे बात्या केमिति सृष्टि होजी आ ए सब डिजाइन सब फिनाल फाइलिन कोन कोन सब ना सब देखुछ कि नहीं हुडुडु फनी बुलबुल एमिति जो डिजाइन ना अछि ताको दउजी किए एई सब विषय रे आज आमे बुझिबा पूरा डिस्कशन करिबा। आमे जोठी रहउचंती सेटा होजे पृथ्वी जोटा बहुत बड़ आ देखिबा को पाखापाखि गोल भलिया देखा जाए बुझिला नहीं किंतु यार मैक्सिमम भाग होची समुद्र जोटा जल भाग कहउचंती आ बहुत कम भाग होची स्थल भाग आमे ताको महादेश बोली कहउचंती बुझिला किंतु ये एते बड़ जे ताको पढ़िया पय हमको बहुत कष्ट तेणु कर ताको किछि लाइन लाइन हिसाब रे गोटे गोटे पार्ट हिसाब रे आमे ताको पढंती सेति यार मझिरे गोटे काल्पनिक रेखा टाणीचंती ताको विषुव रेखा कहआ जाए एई जागाटाको आमे 0 डिग्री मध्य धरुचंती हो कि नहीं किंतु ये जो विषुव रेखा जो देखुच कि नहीं ये बहुत जोर से गरम हुए सूर्यर सीधा किरण आसी डायरेक्ट पड़े बुझेगा कि नहीं जेहेतु ये सीधा किरण डायरेक्ट पड़े ये जो आख पाखर जिते समुद्र अच्छी जल भाग जिते अच्छी पूरा गरम हो जाए बुझेगा कि नहीं जिते गरम हो ना मनकर यही एरिया गरम है यही एरिया गरम है यही एरिया वायु सब हल्का है ऊपर को उठीज हाँ कि नहीं जो वायु हल्का है ऊपर को उठीज यही एरिया चाप कमिज पूरा प्रेशर लो हो बुझीगला कि नहीं किंतु वायुर गोटे धर्म हूँ शशुर जदि कौन से वायु ऊपर को उठीगला कि खाली जगह करदेला आर तार चारिपाख जो वायु गुड़ा अच्छी सी भरिया चेष्टा कर बुझेगा कि नहीं ता चारिपटर जो ठंडा वायु अच्छी ये शशुर को ये भाई ये कौन ऊपर को उठीगला हाँ कि नहीं ये याडू पूरा माडिक आसो सी सीआडू पूरा माडिक आसो फल चारिआडू जो आसिक बाड़े हम ये जगार ये गोटे घूर्णी बलय भाया सृष्टि हम एमती घिरी 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 सृष्टि हम बुझिपारे ना एमाने जो ठंडा वायु ये आसिक पहुंची जाए एरिया तो गरम हो पुणी ये वायु गरम हो ठंडा वायु ये जो गरम हो पुणी ये ऊपर को उठिव पुणी जो ये ऊपर उठिव पुणी आ चारिपट जो ठंडा वायु अच्छी सी पुणी भरिया चेष्टा कर हाँ कि नहीं यही बार बार बारंबार बारंबार जो ठंडा वायु गरम वायु एमती चलो ठंडा वायु आसुव गरम वायु होकर ऊपर को उठी जाऊ ठंडा वायु होकर आसुव गरम वायु होकर ऊपर को उठी जाऊ यही एरिया गोटे घूर्णी बलय भाया सृष्टि हम बुझीगला कि नहीं किंतु ये वायु जो ऊपर को उठुची कह देखिया समुद्र जो जल कणा जलीय बाष्प सहित जाऊँगी वायु सहित हाँ कि नहीं ये जिते बड़े ऊपर को उठिव से कौन हम धीरे 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 ठंडा हम हाँ कि नहीं ये जो ऊपर को बार बार बारंबार ये वायु उठी चलती जलीय बाष्प उठी चलती बहुत गुड़ाए जलकणा ऊपर हाँ कि नहीं बुझीगला किंतु यही जलकणा को जिते पवन माड़ हम हाँ कि नहीं पवन कौन दिगर बहुची बहुत गुड़ाए जलीय बाष्प हो हाँ कि नहीं जो पवन पूरा बहवा आरंभ कर ये शशुर साइक्लोन बात्यार रूप नब बुझीपार कि नहीं ये प्रबल घूर्णिझड़ हो प्रबल जल बाष्प ऊपर को उठुची हाँ कि नहीं बहुत जोर ऊपर को उठूची ये बहुत जोर जलीय बाष्प धरिकी आसो आम साइक्लोन कहते बुझीगला कि नहीं यही नॉलेज हिसाब से देखा आमे मझीटा को नेले विषुव रेखा जोटा आमे 0 डिग्री मानुचंती ये पाखर बहुत जोर से गरम हुए किंतु देख यही पाखर बहुत समुद्र अच्छे एपट पूरा भारत को देख ता ठीक दक्षिण रे कि अच्छी भारत महासागर एपट अच्छी अरब सागर एपट अच्छी बंगोपसागर किंतु आजिका डेट रे जो वीडियो बनाऊँगी ये जो विषुव रेखा पाखरे एटा होची गोटे बंगोपसागर अच्छे विषुव रेखा 0 डिग्री रु आरंभ आमर भारत 8 डिग्री रु आरंभ है यही पाखटा को बंगोपसागर कह जाए यही पाखरे वायु गरम हो गला कहीं विश्व रेखा पाखापाखि अच्छी वायु जो गरम हो गला ये लो प्रेशर या फल ये बात्यार रूप नेला ये जो बात्यार रूप नेला ये शशुर उत्तर पश्चिम आड़ को गति कला हाँ कि नहीं उत्तर पश्चिम आड़ देख कौ राज्य अच्छी ओडिशा अच्छी एपट पश्चिम बंग अच्छी एपट साइड बांग्लादेश अच्छी
ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇକି ସିଧା ମୁହାଁମୁହିଁରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଏମିତି ଆସିବ ମାନେ ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଭାଇ ଆଇଲାଣିରେ କହିକି ଆମକୁ ଆଗେ ବାଡେଇ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଦିନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, 24 ତାରିଖ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, 25 ତାରିଖ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କି ଏଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ପବନ 120 ସ୍ପିଡରେ ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ସୂଚନା ଭାରତର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି IMD, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, IMD ଇଏ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ? କଣ? IMD, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? ଯେତେ ସବୁ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଲୋକକୁ ଦେଇଦବ। ଅଫିସର, ପୋଲିସ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଏହାକୁ ଧୀରେ 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 ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ଯେ ଚାଲ ଚାଲ ଏ ଏରିଆରେ ତମେ ରୁହନି, ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ କି ମାଛ ମାରତେ ପଳେଇଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ମଝିରେ ଧିଅ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେମିତି ଭାରତରେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ IMD ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଲା, ସେଗୁଡା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ସୂଚନା WMO ଦେଇଥାଏ। WMO ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଇଏ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇଥାଏ ଯେ ଏ ଏରିଆରେ ଫାଇଲିନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଏରିଆରେ ହୁଲୁଡୁ ବୁଲୁବୁଲୁ ଫନି ଆସୁଛି, ଦାନା ଆସୁଛି, ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ସୂଚନା WMO ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ WMO ଯେତେବେଳେ ଆମର 1999 ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? 1999 ମହାବାତ୍ୟାର ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ବଡ ନାଁ କି ଡିଜାଇନ ନାଁ ଦିଆ ହେଇନି। ତାପରେ ପରେ 2000ରେ WMO ରେ ଆମ ଦେଶର ଆଠଟା ଦେଶର ସଦସ୍ୟ ଯୋଡି ହେଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ? 8ଟା ଦେଶ ଯୋଡି ହେଲେ, କହିଲେ ନା ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତାର ଆମେ ନାମକରଣ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ଏମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାର ନାଁ ହିସାବରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ହଉ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସେମିତି ହଉ, ବୁଝିଲା? ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଦବା, ଫଳରେ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ତା ପଥଟା ସୁଗମ ହଉ, ସେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ କରୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେମିତି ନାଁ ଅନୁସାରେ ଛୁଆଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଇଯାଏ, ସେଭଳିଆ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଦବା ଯେ ତାର ପଥ, ତାର ବ୍ୟବହାର ସେ ବାତ୍ୟାର ଯେମିତି ଭଲ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ 2000ରେ ଏଠି 8ଟା ଦେଶ ଯୋଡି ହେଲେ। ସେ ଭିତରୁ ଭାରତ ଗୋଟେ, ଭାରତ ସାଇଡରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ, ଏପଟ ଆରବ ଦେଶର ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୋଡି ହେଇଥିଲା ଓମାନ, ଏପଟ ସେଠି ଭାରତର ତଳ ଦେଖ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏପଟ ମାଲଦୀପ ଯୋଡି ହେଲା, ଏପଟ ବାଂଲାଦେଶ ଯୋଡି ହେଲା, म्यांमार ଯୋଡି ହେଲା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯୋଡି ହେଲା। ପୁରା ଲେଖି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ଭାରତ, 1ରେ ଭାରତ, 2ରେ ପାକିସ୍ତାନ, 3ରେ ଓମାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲଦୀପ, ବାଂଲାଦେଶ, म्यांमार, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଏମାନେ ଯୋଡି ହେଲେ 2000 ମସିହାରେ। ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆସି ଆମେ ତାକୁ ନାମକରଣ କରିବୁ। ତାପରେ ପରେ ପୁଣି 2018ରେ ଆଉ 5ଟା ଦେଶ ଯୋଡି ହେଲେ, ବୁଝିହେଲା? ସେଗୁଡା ପୁରା ଆରବ ଦେଶର ଲୋକ, ଏଇ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ, ଇରାନ ହଉ, କତର, UAE, ସାଉଦି ଆରବ, ଏମାନ, ବୁଝିହେଲା? ଏମାନେ କହିଲେ ନା, ଏ ଟୋଟାଲ 13ଟା ଦେଶ, ଏମାନେ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ସବୁ ନାମକରଣ କରିବା। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରୁଛି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆରବ ଦେଶର ଭାଷା। ଆରବ ଦେଶରେ ଦାନାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତି କୁହନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଏଟା ମାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ସି ଲୋକ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପାର୍ସି ଲୋକ ଦାନାଟାକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ଅନୁଦାନ ବା ଗୋଟେ ଦାନ, ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଦେଇକି ଯାଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି, ବୁଝିହେଲା? ଆଇ ହୋପ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।